वेलकम टू द इंक्लूसिव एंड डाइवर्स होराइजन। मेरे साथ मौजूद है मेरी को-होस्ट महविश बतूल। आज की डाइवर्स होराइजन में हम डिस्कस करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को। जी महविश, आपने तो बड़ी अच्छी तरह से ये जो इमरान खान का भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हुआ उसको फॉलो किया, तो आप बताओ कि आप इस टॉपिक को कैसे देखती हो? टू बी ऑनेस्ट फारिया, मैंने बहुत फॉलो तो किया, लेकिन असल में मुझे कुछ खास समझ नहीं आई कि यही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसके चक्कर में पहले हमारे वजीर आजम नाअहल हो चुके हैं, मैं यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात कर रही हूँ, और अब एक और कंटेम्प्ट का कोर्ट चला एक और पॉलिटिशियन के खिलाफ, और उन्होंने शुरू में तो बिल्कुल माफी मांगने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने छोटी मोटी सी माफी मांगी और उन्हें बरी कर दिया गया। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि ये सभी कंटेम्प्ट लॉस क्या होते हैं और इसकी क्या क्या टाइप्स है, किस तरह कोई बड़ी हो जाता है, किस तरह कोई बड़ी नहीं होता है। सो इट्स ऑल वेरी कंफ्यूजिंग। जाहिर है केस तो मैंने फॉलो किया है, बट देयर आर सम क्वेश्चंस इन माय माइंड एंड आई रियली थिंक कि हमारे व्यूअर्स के माइंड में भी होंगे एंड वी नीड टू क्लैरिफाई दैट। बिल्कुल महविश, अब मुझे एक ये चीज क्लियर करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोर्ट का कोई फैसला आता है तो आप उस पे किस हद तक तनकीद कर सकते हैं और क्या आप उसके बारे में राय भी दे सकते हैं कि नहीं। तो ये चीजें डिस्कस करना जो है वो बहुत जरूरी है। और मैं ये सोचती हूँ कि जहां हम आजादी राय की बात करते हैं तो फिर जब कोर्ट दरमियान में आ जाते हैं तो फिर ये राय खत्म कैसे हो जाती है, क्योंकि अदलिया तो आपको हुकूक दिलवाती है। तो जब हम अदलिया के किसी फैसले पर तनकीद करें तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है या कोर्ट डेफेमेशन केस हो जाता है। यहाँ मैं ये तो बिल्कुल समझती हूँ क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि आप किसी जज को, मोहतरम जजेस को एक बुरे तरीके से पुकार नहीं सकते। जैसे आपने अभी देखा कि जलसे में इमरान खान साहब ने जिस तरह से एक खातून जज को पुकारा, वो तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि वो तो एक बिल्कुल एक शय देने के बराबर है। इतने उनके मिलियन फॉलोअर्स हैं और उनको उनके लिए एक बुजुर्ग का किरदार अदा करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अदलिया तो क्या किसी भी इदारे के हेड को या एक की पोजीशन होल्डर को इस तरह से बुलाना नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज वो का तो आई टॉपिक जो है थिंक वो यही फारिया इट्स रखा मोर जाए। लाइक अ मॉरल थिंग आल्सो कि हम किसी और को अगर कहते हैं तो हम उसको अपने मॉरल या एथिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं, लेकिन जब अदलिया की बात आती है तो अगर आर्टिकल 19 का भी जिक्र करें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अलग से मेंशन है कि जिन चीजों के इंटरेस्ट को आपने ख्याल रखना है। तो ऐसा क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में? दिस इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू फाइंड आउट, और यूजुअली इसके बारे में बात तो बहुत होती है, लेकिन मेरा ख्याल से किसी लीगल एक्सपर्ट से अगर बात कर ली जाए तो हमें भी काफी क्लैरिटी हो जाएगी और हमारे ऑडियंस को भी काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। जी बिल्कुल, मैं भी बेहतर यही है कि हम अपने एक्सपर्ट की तरफ चलें, क्योंकि ना तो आप लोग एक्सपर्ट हो ना मैं हूँ। तो हम अपने एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ चलते हैं। जी वेलकम बैक टू डाइवर्स होराइजन। आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट ओपिनियन में मौजूद हैं बैरिस्टर रिदा हुसैन। रिदा, वेलकम टू द इंक्लूसिव एंड डाइवर्स होराइजन। Thank you for having me. जी रिदा, जैसा कि मैंने अभी अपने ऑडियंस को बताया कि आज का हमारा टॉपिक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर है, उस पर हम बात करेंगे। अभी रिसेंटली इमरान खान भी एक कंटेम्प्ट के केस में बरी हो गए। आप हमें इसके हवाले से बताएं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होती है। हमने देखा है कि पॉलिटिशियंस अक्सर इसके ट्रैप में आ जाते हैं और उनको जो है फिर इसका सामना करना पड़ता है। तो क्या एक सिविलियन जो है वो अदलिया की तरफ से जो डिसीजन आता है उस पर राय भी नहीं दे सकता? कंटेम्प्ट के जुमरे में क्या आपकी राय भी आ जाती है? फॉर एग्जांपल, एक कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया है और मैं उसके अगेंस्ट हूँ, मेरी पर्सनल राय है, मैं उस राय उसको नहीं मानती, तो मैं उसके बारे में क्या किस तरह से अपने राय का इजहार कर सकती हूँ? तो इसके हवाले से आप मुझे बताइए। देखिए, पाकिस्तान में जो हमारा रेलेवेंट स्टैट्यूट है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003, जो गवर्न करता है कंटेम्प्ट लॉ को। और इसमें हमारे पास है तीन मुख्तलिफ किस्म के कंटेम्प्ट होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, मगर तीन मुख्तलिफ किस्म के कंटेम्प्ट इसमें हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है सिविल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट में ये आ जाता है, वो डिफाइन ऐसी हुई हुई है कि अगर आप कोर्ट का कोई ऑर्डर उससे फ्लाउट करें, कोई फाइनल ऑर्डर हो या इंटरम ऑर्डर हो, अगर आप
کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی کریں تو وہ سول کنٹیمپٹ میں آ جاتا ہے. اب یہ اختیار کورٹ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے جو آرڈرز ہیں, اپنی جو ججمنٹس ہیں, انہیں وہ انفورس کر سکیں اور کوئی انسان ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. تو یہ آ جاتا ہے سول کنٹیمپٹ. اس کے بعد جی ہمارے پاس ہے کرمنل کنٹیمپٹ جو ڈیفائن ہوا ہے any act with the intent or the effect of obstructing the course of justice. اب اس میں آ جاتے کہ اگر آپ کسی وٹنس کو انٹیمیڈیٹ کریں, اگر آپ کسی جج کو تھریٹن کریں یا اس کا جو ڈیسیجن ہے اسے انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں. اب جو ہم نے عمران خان کا جو کیس تھا ابھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ ایلیگیشن جو تھی وہ کرمنل کنٹیمپٹ کی تھی کہ جو جج زیبا تھیں, عمران خان نے ان کو تھریٹن کیا اپنے الفاظوں سے, تو وہ ایلیگیشن تھی کرمنل کنٹیمپٹ کی. اور جو تیسری قسم کی کنٹیمپٹ ہے جس پہ لوگ آئی تھنک اب تھوڑی اس کنٹیمپٹ پہ تنقید ہو رہی ہے, وہ ہے جوڈیشل کنٹیمپٹ جو ہے اسکینڈلائزنگ دا کورٹ. وہ جوڈیشل جو تو آپ نے جو سوال کیا کہ آپ اپنی رائے بھی نہیں دے سکتی کسی ججمنٹ کے خلاف, تو وہ جو ہے اب یہ ایک پرسیپشن ہے کہ آپ کورٹ کی تنقید کریں تو کنٹیمپٹ ہے. یہ اس طرح یہ ایسا نہیں ہے, اور وہ آتا ہے اسکینڈلائزنگ دا کورٹ میں. تو اگر آپ جج کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کریں, ان کے بارے میں کوئی ایسا ریمارک کریں جو کورٹ کو اسکینڈلائز کرے, تو وہ کنٹیمپٹ میں آ جاتا ہے. اگر ایک کیس, اب اس میں ایک لیئر آف کمپلیکسٹی اس طرح بھی آ جاتی ہے کہ اگر ایک کیس آن گوئنگ ہے تو وہ سب جوڈس ہے, تو اس حد تک آپ اس کیس کی بات نہیں کر سکتی جب تک وہ آن گوئنگ ہے. بٹ جب وہ کیس ختم ہو گیا ہے, ایک دائرے میں ہم اپنی اوپینین دے سکتے ہیں, بالکل دے سکتے ہیں کہ ہم کورٹ کی ڈیسیجن سے اگری کرتے ہیں یا ڈس اگری بھی کرتے ہیں, یہ الاؤڈ ہے ہمارے لاء میں. مگر اسکینڈلائزنگ دا کورٹ یا جج کے بارے میں کوئی ریمارک اس طرح کا دینا وہ الاؤڈ نہیں ہے. اور اب اس پہ بھی تنقید کرنے جا رہی ہے کہ یہ ایک اوفینس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ باقی دنیا میں بھی جو جوڈیشل کنٹیمپٹ ہے وہ اب اتنا انفورس بھی نہیں ہوتا, اور کافی ملکوں نے ابالش بھی کر دیا ہے اس سے. Exactly. The thing is کہ as such جب ہم آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں, تو اس میں تو ظاہر ہے اگر کہیں پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ جوڈیشری کچھ غلط کر رہی ہے یا کچھ پروو بھی ہو گیا ہے as such, تو اس پہ اتنا مسئلہ ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ the thing is کہ above the law تو کوئی بھی نہیں ہے, not even the judges and not even the judiciary. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ جو کنٹیمپٹ لاز ہیں یہ کہیں نہ کہیں ایک سیف پیسج پرووائڈ کرتے ہیں جوڈیشری کو, اور اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی ایگزمپشنز ہیں, یعنی کہ ایسی کون سی سچویشن ہے جہاں پر مے بی ایز اے جرنلسٹ یا ایز اے پولیٹیشین یا جسٹ ایز اے کامن سٹیزن آف پاکستان میں جو ہے وہ کورٹ کے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھا سکتی ہوں یا اس کو ایٹ لیسٹ چیلنج کر سکتی ہوں؟ دیکھیے جیسے میں نے پہلے کہا, کیونکہ 3 ڈفرینٹ قسم کی کنٹیمپٹ ہیں, جس حد تک سول اور کرمنل کنٹیمپٹ جہاں تک وہ جاتے ہیں وہ بہت ضروری ہیں, کیونکہ کورٹ کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے. اب اگر عمران خان نے, اب لوگ پرسیو کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک تھریٹننگ اسٹیٹمنٹ دی جج کے خلاف, انہوں نے کہا ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے ایک جلسے میں جہاں پہ بہت ایک چارج کراؤڈ تھا, اس چارج کراؤڈ کے سامنے عمران خان نے ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے. اب کورٹ یہ بھی نہ کر سکتی کہ وہ کچھ نہ کرے. اب کورٹ کو ایک پولیٹیشین جو آج کل ہمارے سب سے ون آف دا موسٹ سب سے پاپولر پولیٹیشینز ہیں وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, تو کورٹ کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کوئی ایکشن لیں. تو جہاں تک سول اور کرمنل کنٹیمپٹ کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو آئی تھنک ہمارے قانون میں ضروری ہیں, مگر جس حد تک جوڈیشل کنٹیمپٹ اور آپ اپنی فریڈم آف ایکسپریشن کی جہاں تک بات ہے, تو آئی تھنک ہسٹوریکلی یہ استعمال ہوا ہے ایسے طریقے میں کہ اب لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ تنقید بھی نہیں کر سکتے, مگر ایسا نہیں ہے. ایون اسکینڈلائزنگ دا کورٹ میں یہ نہیں آتا کہ آپ تنقید ہی نہیں کر سکتے ججمنٹ کے خلاف ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہماری اوپینین میں یہ غلط ججمنٹ ہے. جہاں تک سیف پیسج کی بات ہے, آئی تھنک ہسٹوریکلی ہمارے کورٹس نے ایسے اپنی ریپیوٹیشن اور اپنی ڈگنیٹی پروٹیکٹ کرنے کے لیے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا لاء استعمال کیا ہے, جو اب لوگوں کو اب اس بات پہ تنقید ہو رہی ہے کہ the court shouldn't need to protect its own reputation, it should speak through its judgment. اینڈ جہاں تک پولیٹیشینز اور انڈیویجولس کی بات ہے کہ ان کے پاس کیا ڈیفینسز ہیں, اب ایز فار ایز آئی نو لاء ڈزنٹ ڈیفرینشیٹ بٹوین این انڈیویجول اور اے پولیٹیشین, اینڈ دا ڈیفینسز اویلیبل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کبھی انٹینٹ نہیں تھی, یا آپ جو بھی آپ کے نارمل لاء میں ڈیفینسز ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بھی ہماری ڈیفینسز ہوتی ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں. بٹ آئی تھنک ہسٹوریکلی یہ ایسا استعمال ہوا ہے کہ یہ رائٹفل کنسرنز ہیں,
ہمارے کہ ہماری فریڈم آف ایکسپریشن پہ انفرنج ہو رہی ہے, ہماری رائٹفل کنسرنز ہیں. بٹ اب جیسے جسٹس اطہر منیلا نے اپنی جب وہ عمران خان بھی کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ڈفرینشیٹ کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ کرمنل کنٹیمپٹ ہے, یہ ہم جوڈیشل کنٹیمپٹ نہیں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ, اور انہوں نے بھی اس کا جو ہے وہ ڈفرنس وہ ہائی لائٹ کیا تھا. تو آئی تھنک اب ہماری کورٹ بھی اس بات کی زیادہ کانشیس ہو رہی ہے کہ وہ اپنی ڈگنیٹی اور اپنی جو ریپوٹیشن ہے وہ ججمنٹس وہ کنٹیمپٹ لا سے اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. سے کنٹیمپٹ آف کورٹ سرزد ہو جاتی ہے تو اس کو انکنڈیشنل اپالوجی کس طرح سے ملے گی؟ کیا فار ایگزامپل اگر میں کسی جج کے خلاف بولتی ہوں, ٹھیک ہے, اور میں اس کے بعد عمران خان کی طرح معافی مانگ لیتی ہوں, تو کیا مجھے بھی معافی مل جائے گی؟ اور کیا جج صاحب جو ہیں وہ اٹھ کر یا جج صاحبہ اٹھ کر میرا بھی ماتھا چومیں گی کہ جی بالکل ٹھیک ہو گیا؟ یا میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ عمران خان کو اسپیسیفکلی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ڈسپینسیشن کیوں ملی؟ کیا اس میں بھی ان کا یہ جو پاپولیرٹی ہے اس کا ہاتھ تھا؟ اب ہمارا اس پہ ایک کیس ہے, طلال چودھری کا بھی کیس ہے, اس میں سپریم کورٹ نے پیرامیٹرز آئیڈینٹیفائی کیے تھے انکنڈیشنل اپالوجی کی. اب یہ ایگزاسٹو نہیں ہے مگر کچھ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے. سب سے پہلی بات یہ کہ ارلیسٹ اسٹیج پہ آپ کو اپالوجی دینی ہوگی, اینڈ پریفریبل یہی ہوگا کہ آپ پہلے موقع پہ دیں, بٹ ارلیسٹ اسٹیج پہ آپ کو دینی چاہیے. لیکن عمران خان نے تو ارلیئر اسٹیج پر نہیں دی, انہوں نے تو جی بہت زیادہ پریشر کے بعد اینڈ پہ آ کر جس وقت ان کی تھوڑی سی ایروگنس ختم ہوئی اس کے بعد انہوں نے وہ اپالوجی دی, تو ان کو پھر یہ ڈسپینسیشن کیوں ملی؟ اس کے اوپر میں آتی ہوں. پہلے میں بتا دوں کہ انکنڈیشنل اپالوجی کی سپریم کورٹ نے پہلے کہا کہ ارلیسٹ اسٹیج, پھر دوسری دفعہ انہوں نے کہا دوسری جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ انکنڈیشنل ہونی چاہیے, آپ اسے کوالیفائی نہیں کر سکتے کہ آئی اپالوجائز بٹ, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آگے اس کے اپنے بٹ جو بھی ہے وہ لگائیں, اٹ ہیز ٹو بی انکنڈیشنل. تیسرا یہ کہ جینیون ریمورس ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ آپ ایک فارمیلٹی یا ایک ہاف ہارٹیڈ طریقے سے کر رہے ہیں. اور آپ کو فورتھ یہ کہ آپ اپنا کانڈکٹ جسٹیفائی نہیں کر سکتے, کیا میں نے اس لیے یہ اسٹیٹمنٹ بولی, میں نے آپ کمپلیٹلی اٹ ہیز ٹو بی انکنڈیشنل. تو یہ ہمارے سپریم کورٹ کے پیرامیٹرز ہیں. اور اب عمران خان نے بولا کیا تھا؟ عمران خان نے بولا تھا میجسٹریٹ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں, آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, آپ سب کو شرم آنی چاہیے. تو یہ تھی عمران خان کی جو اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے بولی تھی, اور پھر اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا اور کنٹیمپٹ نوٹس ایشو کیا. اب آپ جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان نے پہلے موقع پہ اپالوجی نہیں دی, انہوں نے سبمٹ کی تھی مگر وہ کورٹ نے ایکسیپٹ نہیں کی, کیونکہ کورٹ نے کہا یہ ایک انکنڈیشنل اپالوجی نہیں ہے, آپ پھر سے کریں کیونکہ یہ انکنڈیشنل میں فال نہیں کرتی. اس کے بعد انہوں نے کورٹ نے عمران خان کو ایک اور موقع دیا. اب اس کے بیچ میں وہ ایک ویڈیو بھی ہے جو ہم سب نے دیکھی ہوگی, جس میں عمران خان گئے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اور سیشنز کورٹ میں, اور انہوں نے کہا کہ آپ جج زیبا وہاں پہ تھی نہیں, مگر انہوں نے ان کی ریڈر آئی تھنک کو کہا تھا کہ آپ جج زیبا کو بولیں کہ عمران خان آیا تھا معذرت کرنے. تو عمران خان پرسنلی گئے تھے وہاں پہ جج زیبا کو اپالوجائز کرنے کے لیے. اس کے اگلے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیئرنگ تھی, اور پھر عمران خان نے اپنا رپلائی سبمٹ کیا, اور اس کی بیسس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا کنٹیمپٹ نوٹس جو ہے وہ ڈسچارج کیا. اب جو عمران خان کا رپلائی تھا اس میں آئی تھنک جو امپورٹنٹ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ he will take any step that it deems necessary and appropriate for the court's satisfaction, and that he never intended to interfere in the process of the court or impugn the dignity or independence of the judiciary, and کہ اگر انہوں نے کوئی ریڈ لائن کراس کی ہے تو he would be willing to apologize. اب اس رپلائی کو لے کے اور کہ انہوں نے کہا کہ he will be willing to take any step, اب کورٹ کی مرضی پہ انہوں نے کہا کہ میں ہوں, and I'm willing to take any step that the court deems necessary. اور انہوں نے یہ رپلائی سبمٹ کیا, اینڈ کورٹ نے کہا کہ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ دا فیکٹ کہ عمران خان پرسنلی گئے تھے جج زیبا کو اپالوجائز کرنے, انہوں نے کہا کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں, اور انہوں نے یہ ایک کنٹیمپٹ نوٹس جو ہے وہ پھر ڈسچارج کر دیا. اچھا ریتا, بات یہ ہے کہ چلیں یہ تو ہم نے دیکھا سارا ہمارے سامنے ہے, بٹ جب یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوتے تو کیا انہوں نے تب معافی نہیں مانگی تھی اس عدالت سے؟
देखिए आई थिंक ये तो अब मीडिया में काफ़ी लोगों ने एग्जांपल्स दिए हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी के ये जो सारी एग्जांपल्स हैं, इनमें कोर्ट ने डिफरेंटली सॉर्ट ऑफ, उनकी एलिगेशन ये कि कोर्ट ने इमरान खान को थोड़ा फेवरेबली ट्रीट किया है। मेरी नज़र में ये एक सही एलिगेशन नहीं है, क्योंकि आज जहाँ तक मुझे लगता है कि इमरान खान का जो केस था वो एक डिफरेंट केस था, और ये जो सारे केसेस हैं इनके फैक्ट्स डिफरेंट हैं, जो बोला गया था वो डिफरेंट था। अब जो निहाल हाशमी साहब का केस है, उन्होंने जजेस को थ्रेटन किया और जजेस के बच्चों को भी थ्रेटन किया, और उनकी वीडियो वो एक बहुत थ्रेटनिंग वीडियो थी, और वो बहुत उनका थ्रेटनिंग टोन था, ना सिर्फ जजेस बल्कि उनके बच्चों के खिलाफ भी। और फिर जो तलाल चौधरी साहब का जो केस था, उसमें उन्होंने जुडिशरी को आइडल से कंपेयर किया। अब ये इमरान खान की जो केस से बहुत मुख्तलिफ केसेस हैं, उनके फैक्ट्स एक तो बहुत मुख्तलिफ थे, और दूसरा इमरान खान की जो स्पीच थी काफ़ी चार्ज स्पीच थी, और मैं मानती हूँ कि इस पे नोटिस लेना चाहिए था, बट आई थिंक कि जहाँ ये ख़त्म हुआ है वो आई थिंक ठीक जगह पे ख़त्म हुआ है। एंड अब पर्सनली भी इमरान खान साहब गए हैं अपोलोजाइज करने, तो आई थिंक कि इट शुड हैव एंडेड हियर। हुँ। लेकिन वही जो जैसे आप बात कर रही हैं कि कोर्ट्स ने इमरान खान को फ़ेवरेबली ट्रीट किया, और आपको पता है कि उनके कितने फ़ॉलोअर्स हैं, और ख़ास तौर पर उनके यंगस्टर कितने फ़ॉलोअर्स हैं। तो आप नहीं समझती कि जिस तरह उन्होंने अपने एक जलसे में जज ज़ेबा को पुकारा, तो इससे बहुत एक शय मिलती है आम सिविलियंस को भी, और एक रिवायत कायम होगी कि इस तरह से जजेस को बुलाया जाए। तो ये वही वाली बात है आगे भी, जैसे लोग कहते हैं कि इमरान खान लाडला है, तो लगता है कि वो अदलिया के भी लाडले हैं। देखिए अब ये लोग बहुत कहते हैं, बट आई डोंट थिंक आई एग्री विद दिस, एंड द रीजन फॉर दैट इज कि अब जिस पार्टी के हक में फैसला आ जाता है वो फिर कहती है कि हमारी अदलिया आज़ाद है, जिसके खिलाफ फैसला आता है फिर वो लोग एलिगेशंस करते हैं कि ये जो हमारी अदलिया है ये फेवरेट है, हुँ। इसका इमरान खान लाडला है। अब जब मरियम नवाज को उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्विट किया, तो अब वो PMLN अब उनके फेवर में चली गई, और PTI अब वो बातें कर रही है। तो आई थिंक कि रिगार्डलेस ऑफ द डिसीजन, कोर्ट की जो भी ऑर्डर्स हैं वो रिस्पेक्ट होने चाहिए। तनकीद इज डिफरेंट, बट आई थिंक कि मैं ये नहीं कहूँगी कि कोर्ट का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान को फेवरेबली ट्रीट करते हैं। और उन्होंने पहले जो डेट है उस पर इमरान खान की अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं की, उन्होंने कहा ये अनकंडीशनल नहीं है, और हम नहीं मानते कि ये अनकंडीशनल अपॉलॉजी के पैरामीटर्स है, ये उसको फुलफिल करती है। फिर उसके बाद जब इमरान खान एक दफा गए लेकिन पर्सनली, सॉरी रिता, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ऐसा इम्प्रेशन क्यों था कि सब लोगों को पता था कि इमरान खान इस केस में बरी हो जाएंगे, और आप बात कर रही हैं कि हम अदलिया के डिसीजंस पे कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हमने देखा है कि जैसे ही कोई फैसला आता है तो इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो सब एंकर्स हैं वो बहुत मुहतात होके, बहुत केयरफुल होके कहते हैं कि मोहतरम अदालत की तरफ से ये फैसला आया, और ऑफ कोर्स हम इस फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं। और अब आप मुझे ये बताएं कि ऐसा फिर इम्प्रेशन क्यों है, और फिर तो ये कि इस इम्प्रेशन को ठीक करने की जरूरत है। और मुझे थोड़ा सा करेक्ट कर दें कि जैसे अभी मैंने ये कहा कि वो अदलिया के भी लाडले हैं, तो क्या ये भी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है? आई थिंक कि ये एक इम्प्रेशन जरूर है, ये डिनाई नहीं हम कर सकते कि ये एक इम्प्रेशन बन गया है, बट आई थिंक इसमें कोर्ट को भी थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। बट आई थिंक ये लार्जली अनफाउंडेड बातें के पीछे होती है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि जिस पार्टी के हक में फैसला होता है वो फिर अदलिया के साथ खड़ी हो जाती है कि नहीं, हमारी अदलिया आज़ाद है, हमारी अदलिया बहुत कोई दुनिया की सबसे अच्छी अदलिया। फिर जो उसी के खिलाफ जब फैसला आता है फिर वो इस तरह की बातें करते हैं। तो आई थिंक कि स्पेशली हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ब्रेव डिसीजंस दिए हैं। अभी जब उन्होंने मरियम नवाज को क्विट किया था तो PTI के लोग अब बातें कर रहे थे जजेस के खिलाफ। तो आई थिंक ये अनफाउंडेड जो है ये क्रिटिसिज्म है कोर्ट के खिलाफ, बिकॉज आई डोंट थिंक, अभी मेरी आई डोंट नो, बट आई वुडंट से दैट द कोर्ट हैज अ फेवरेट, वेदर दैट इज द PMLN और द PTI। एंड आई नो दैट कि ये एक परसेप्शन क्रिएटेड है, बट आई डोंट थिंक कि इस तरह है। बट ये जरूर लोगों को आई थिंक लगता है, बट आई थिंक the courts through its judgments should show that this is not the case. जी अच्छा रिता, चले पॉलिटिशियंस की तो बात एक तरफ, लेकिन जो मीडिया पर्सन हैं या जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए भी बड़ा एक ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है।
हमने कुछ साल पहले देखा कि मतियुल्लाह जान ने एक प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने जो है वो एक किसी जगह पे लॉयर्स ने जो है वो कब्जा कर लिया था, और उसके बारे में उन्होंने प्रोग्राम किया जिसके ऊपर उनके ऊपर कंटेम्प्ट का कोर्ट केस चला और उन्हें अपने प्रोग्राम से हाथ धोना पड़ा। तो बात ये है कि अब फॉर एग्जांपल अगर एज अ जर्नलिस्ट मैं एक प्रोग्राम करती हूँ, मैं किसी चीज के बारे में जो अदलिया का ही फैसला उस पर कॉमेंट कर रही हूँ या कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कर रही हूँ किसी अदालतों के, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ हर मुल्क में हर जगह करप्शन तो है, तो हम ये नहीं कह सकते कि शायद जो है वो अदलिया में नहीं है, कुछ ना कुछ मसाइल तो अदलिया में भी है। तो इस किस्म के सिचुएशन में आप क्या देखती हैं कि क्या जो हमारे कंटेम्प्ट के जो लॉज हैं उनमें किसी किस्म की तब्दीली आने की जरूरत है, या वो बिल्कुल परफेक्टली है और इट्स जस्ट द मैटर ऑफ ट्रांसलेशन के कब उनको सही से ट्रांसलेट किया जाए किन केसेस में, और स्पेसिफिकली आप मीडिया पर्सन्स को इसमें क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो अपनी कवरेज में किस तरह ख्याल रखें कि वो कोर्ट को डिफेम ना करें? देखिए, आई थिंक डेफिनेटली जहाँ तक स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट है वो उस हद तक हमारे जो कंटेम्प्ट लॉज हैं उनमें रिफॉर्म आना चाहिए, और जैसे मैंने पहले बोला काफ़ी मुल्कों में ये ऑलरेडी रिफॉर्म हो भी चुके हैं। जहाँ तक सहाफ़ियों की बात है, आई थिंक उनकी काफ़ी एक सेंसिटिव पोजीशन है, क्योंकि उन्होंने रिपोर्टिंग भी करनी होती है केसेस के बारे में, केस के मेरिट्स पे के बारे में भी बात करनी होती है, वो अपने गेस्ट्स को भी बुलाते हैं, तो उनकी काफ़ी एक सेंसिटिव पोजीशन होती है। बट आई थिंक एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं even between criticism and sort of scandal, between criticism and being insulting. आप एक तनकीद करें, मगर अगर एक दायरे में हम तनकीद करते हैं क्योंकि में होती है, तो वो उस हद तक आई थिंक it's fine. And even for media persons, and even not just the media, I think even for people and individuals, when it comes to going in public and speaking about court judgments, I think that there should be a line, and you can criticize, of course you can criticize, but I think at some points the media or maybe even individuals, where they cross that line, maybe then I think the contempt laws would come in. But still I think that when it comes to scandalizing the court, I don't think that it should be part of our statute. But Imran Khan again was a different case, wo ek criminal contempt का केस था। तो आई थिंक क्रिमिनल कंटेम्प्ट जब ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स होती हैं, जब आप ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे होते हैं और जब केस का फाइनल जजमेंट नहीं आई होती, आई थिंक उसमें एक डिफरेंट सिचुएशन होती है, एज अपोज टू अगर ये केस फाइनली डिस्पोज ऑफ हो गया और मीडिया उसकी बात कर रही है, चाहे वो सही है उसके सपोर्ट में या उसके वो कह रही है कि वो जजमेंट ठीक उन्हें नहीं लगी और उसकी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच रिदा, आपने बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को एक्सप्लेन किया और मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई कि अब जो है कोर्ट के हवाले से ये बात हो रही है कि लोग चाहते हैं कि उनको किसी फैसले पर आज़ादी इजहार राय का इख्तियार दिया जाए। और आपने जैसे कहा कि बाकी जो दुनिया के मुल्क हैं उनमें ऐसा नहीं होता, और उनमें ऑफ कोर्स आपको पता है कि फिजिकल रिमांड के दौरान टॉर्चर या इस तरह की और चीज़ें भी नहीं होती। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। Like, share and subscribe to The Inclusive. It is a great platform for all young law students and media students, and you should all be following it.